Tatagad na kag 3 tips para dili ka maluya sa imong pag-vlog kay murag naluoy na ko nimo da galuya na kay gagmay kay kag views gagmay earning. So ang una gini mong buhaton mga dol, ayaw sige tan-awa imong earning. Bahala og 0.01 0.02 ra na nga earning. Okay na kay na. Kay matigom ra na siya pag-abot sa panahon. Ang ikaduha mga idol, pasagdi ang mga tao ug mo like, mo share sa imong video. Ayaw sila pugsa nga ipa-like imong video. Ayaw pod pag sige comment yung account me in. Hanggang ikatulo no. Ayaw kasuya nga dagko nag-views ang uban. Mao ni dagko na ilang views kay tungod kay kugihan sila mag-upload kada adlaw dali ra sila napansin ni algorithm. Kinahanglan magud ni siya dol na magpapansin kita sa system ni Meta, ang algorithm. Kay mao nay nga monitor sa atong mga trabaho dire. Og yun sa nato pagsunod ang mga rules nga gihatag ni Meta to ah. Once kani nga mulabag ka sa iyang wala mo gisunod na iyang rules, di gina niya ipakalat sa wider audience imong video. Mong padayon lang, upload lang gyud kada adlaw, consistent. Ayaw guna-una gagmay earnings, gagmay kag views. Ayaw pugsa sila nga mo like sila sa imong video kay ug ganahan na sa imong video nga gi-upload karong adlaw. Mo like, mo comment, mo react ra gina sila, mo share. Mao na siya pinaka-importante nga atong buhaton nga mulahot ay tao di ta maluya sa pag-vlog-vlog. Kay nisulod man tani pagka content creator, padayonon nato. Nga i-focus na nimo. Ayun. Trabaho lang jud kay dili ta magsalig sa vlog kay sa tinuod lang nga pagka-istorya no. Kati naging gagbayag earning ron mga dol. Dili na parehas sa onas panahon pa nilang VMAX, nilang Wamos, mga dagko kay earning. Karon og dili ka 100k views, dili ka kakuha og $1. Nya pila ray value sa $1 sa ato Philippines piso. Pila? 55. Oh, hunahunaan na. Pag 1 million imong views, $10 times 55. 555 ra. 550 ra. Ay mong kwartahon kung 1 million ka. Mao na imong hunahunaon nga ayaw na hunaa. Nga mudag ko largo imong earnings. Kay dili man ka sikat. Dili man ta silang Wamos Cross. Nilang kuan, Awit Gamer. VMAX nga pag-upload mo views dayon og 500,000, 1 million o. Ano nga padayon kita. Magpaila kita diri sa mga content creator. Dapat gyud nga mamansin pud lagi ta. Importante gyud na siya dol. Mamansin ta. So kana lang ako ikahatag nga tips ninyo no. Lahutay lang, ayaw luya-luya. Kay maabot ra ang panahon nga ibalik ra ni Meta ang hatagan niya sa earning nga dinagko. Nag-ana man naman galing balik sa uban pero sa ako wala pa man gagmay pa man kay ko. Earning sa ako mga tag 100k, $1 pa man gyapon minimum pa. So ilaot nga nakatabang ni sa inyo ang video og hatag og pagtulunan og paki-follow share ni mga idol og shout out ko sa mga followers.